सुवातेर राज्य जाल्ले आमले मानेस्त प्रेस भाव मोगाळ बांदो आनी भयणांदो स्टार्ट करता आसतना एंटीन बाबान व्हडलें सांगिल्लें म्हणटरी म्हाका दिसता हांव तितलो हेज मनीस न्हू सादो हालती मनीस बट हें जावपा सगळें कित्याक पावलें हांव जाय दोतोर जाग शिकरा पयलीं स्टार्ट करपाक शिकतालो बट जेन्ना एंटनी म्हणलें म्हाका दिसलें सांगपाक बारीकसो मनशान व्हडल्या मनशान उडयलो देंवयलो म्हूण सांगिल्लें बट हें जालें जेन्ना लोक म्हजे वार आसलो आज लोक ना जाल्यार लिडर म्हणटा तें जायनाय बिकॉज गोंयकाराली ती युनिटी आशिल्ली गोंयकारान जात देव धर्म हें विसरून एकठांय जाल्ले आज ही गरज आहा सेम युनिटी सेम वेल्यूज जे त्या तेंपार आमगे आदल्यांगे आहलोले हेच वेल्यूज घेवन मुखार वचपाक गरज आहा आनी जेन्ना कसलीय टास्क समज तरी डिफिकल्ट दिसता तेन्ना म्हाका दिसता जग शिकेर असो लिडरांचेर आमी तेजेर नदर घालपाक गरज आहा केस मुखार गेल्लो केस कोण एकवट केल्लो आज आमगे सगळे इंडिया एलायन्साचे ब्लॉक पार्टनर्स आमी एकठांय जाले कित्याक पासून कित्याक हो भ्रश्ट जो पार्टी आहा एका पयस करपाक मोगळ बाबणी जो चड उलयना हो हात जोडून मागता की सेम वेल्यूजान जो जाग शिकेरागे वेल्यूज जे आशिल्ल्या आनी तोच आमी एक तोच आमगेलो जीत घेवन जेन्ना जग शिकेरान सगळ्यांक उलो मारलो बाबा आमी गोंय सांबाळया गोंय पासून एकवटान रावया म्हाका सुद्दां आज गरज आहा की एकल्यान आमी सेम जीत घेवन सेम ध्येय घेवन आमी मुखार वयतले आनी सोजमता आमी जेन्ना फुडें नॉर्था आमी फाट आशिल्ले सावथा पावता चड कोन्न सालसेटांक आमी हो मोग आनी एक सपोर्ट दाखयलो तोच सपोर्ट आजी सालसेटांक ह्या वाठारांत जेन्ना 7 तारीख इलेक्शन जातली हें गोंयकारपण आमगे सांबाळपाक आमी सगळीं एकठांय रावता म्हूण सोजमता आनी तुमकां आनीक बरी काळजांसून देव बरें करूं.